Lamshu jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma bo nongni logi tongo ang onita tirin Kokborok Koktwma rakangkha. Biharni Chongbariwo BJP JDU bai kathajak NDA hapango phaima bai Fashlo Pradesh BJP habano buskango bajiperi moshalaikha te Bijay Misil khlailaikha. Biharni Chongbariwo BJP JDU bai kathajak Alliance NDA hapango achukha tabuk mokol kailejak West Bengal bo BJP hapango achuknai Biharni Chongbarini angkhari saklaijakmani yagulo abahano ko Tripura Hasri Montriokra Professor Dr. Manik Sahani wanamungni bisingtei Biharni Chongbariwo kaplayangkha BJP JDU bai kathajak NDA hapa Chongbariwo kaplayangmani yagulo tokthokmungni nokbar shipsajakha haste hakotor gnagai Tripura haste obo Biharni Chongbariwo BJP bodono phano tubuna bagai Chompaharon hangkorni Korongthang Bidan Sabhao achuk thaini Kokpir mungo Tripura Hasri Montriokra Professor Dr. Manik Shah sakbaithang thagai manjagai mani o Korongtham achuk thayono BJP ni angai batani ro sakangjak abahairo Kok Saka Hasri Montriokra Professor Dr. Manik Shah sakbaithang bo Saka BJP jut hapa kaplai angnai no angnai tamani hinba Lalu Prasad Yadav Biharo je samung khlaika a samung no nugui Chennani ko abokaribo Tripura Hasri Montriokra botaibo Saka phainai buskangi Vidhan Sabha Chongbari West Bengal BJP hapango phainai West Bengal BJP hapango phaike hakotoni slaimung tubunai obahaino ko Tripura Hasri Montriokrani yang babasha phaisingti Biharni Chongbaribo BJP JDU bai kathajak India hapang Kaplai angmani yagulo kok sana thangai Pradesh BJP ni yakchu kasko sobol bhumik bosaka hakotoni Mantri Bokrok Narendra Modi ni tifangbai BJP hapangni yago hakotor muthangja fatar haste rogobo hakotoni mung kusugo angai tongo hani bagai babai burei BJP ni khorang khana jagai tongo Fashlo Pradesh BJP Krishnanagar habanok buskango Biharni Chongbaribo kaplai angmani bagai Bijay Misil khlailaikha Bijay Misil khlaimungo Manjagika Pradesh BJP ni GS Bhagavan Chandra Das Pradesh BJP ni yakchu সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত খুবই কবনি BJP ni juda juda আতঙ্ক খবর পাচ্ছি আমরা তো এনডিএ তো অলরেডি প্রায় 200 উপরে চলে যাচ্ছে তো বুঝাই যাচ্ছে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন যে সরকার এনডিএ উপর বিশ্বাস রেখেছে আমি এর কৃতিত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব আমি যে আমাদের নীতিশ কুমারজিকে আমি ধন্যবাদ দেব এবং একের পর এক ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে জিত হাসিল করছে এবং অঙ্গ বঙ্গ এবং অঙ্গ এই তিন জায়গার মধ্যে আমরা দেখছি যে কলিঙ্গ তো আমরা জিতে নিয়েছি আসাম অঙ্গ আমরা জিতে নিয়েছি এখন বঙ্গ বাকি রয়েছে আগামী দিন আমরা নিশ্চিত যে বঙ্গ আমরা জয়ী হব এবং মানুষ চাইছে যেভাবে দুর্নীতি করেছে ওরা স্কেমের পর স্কেম গুন্ডাগার্দি মানুষ সেগুলো পছন্দ করে না জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে যেভাবে বিহারের রেজাল্ট এবার বেরিয়ে এসছে তাতে প্রমাণ হচ্ছে যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেটা এক বিকশিত ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন সেটা আগামী দিন হতে যাচ্ছে Hasri Montriokra Professor Dr. Manik Shahani manjak mumbai Fashlo Techno India University Tripurani Tegor Launch ni holong thai phiok jakha kasnati tok pada khlaimoni bisingtei osalo blood donation camp bo khlai jakha 3 November tali Chiburi Shalmari Fashlo Techno India University Tripurani Tegor Launch Fiogi Rizakha kasnati tok pada kotor khlaimoni bisingtei Fiogi nengai manjak kha Tripura Hasri Montriokra Professor Dr. Manik Shah Kuchuk Rangmantri Krishur Bormon Deputy Speaker Ram Prasad Pal, Professor Gautam Roy Chaudhary, Professor Satyam Roy Chaudhary, Professor Manushi Roy Chaudhary, Techno India University Tripurani, Vice Chancellor Dr. Ratan Kumar Saha, Principal Dr. Dipakar Dev Khobui Kubuni Juda Juda, Techno India University Tripurani Rung Frungnai Te Srungnai Rok Manjakha, Osalo Tripura Hasri Montriokra Professor Dr. Manik Saha, Techno India University Tripurani Campus Bufang Busabo Kaikhabo
Swrangchati kathar musangmani bisingtui Swrangchajak o naithitok panda kotono chek sawi rakha Tripura Hasani Montriokra Professor Dr. Manik Saha Röngnokni röng srwngnai rokbo naithitok ri chumui phailaija musamung rokni bagui o salo rwchap mungbo rwchap laikha röng srwngnai jogro o salo chikon stall rok bahaino phiok jakha bangini simi chengui jatra chamung rokbo tongbayo a chikon phiok jak stall rogo abokaribo solar bai snamjak battery rok bai snamjak jatra model rok snam laikha röng srwngnai rok chikon gari rok bo snam laikha project rok snamui Hasani Montriokra Professor Dr. Manik Sahano phunuk laikha Oslo blood donation camp bo khlaijakha Tripura India University Technoni faisingtei bufang busa kaijak rogo bo teiluka Hasani Montriokra Oslo Hasani Montriokra Professor Dr. Manik Saha Techno India University Tripura ni ground boys hostel girls hostel auditorium rok khoboi komuni juda hall rok no phiogoi rakha Ladies and gentlemen, it is a great honor for me to join all of you today for the formal inauguration and foundation stone laying ceremony of the new infrastructures and allied facilities at the Techno India Knowledge Campus. This event is not just another milestone for an institution. It makes a momentous step forward for the education landscape of Tripura. I think it is a reflection of the growing importance of higher education in our state, and I am pleased to witness this development firsthand. Today, the Techno India University Tripura, alongside the Techno College of Engineering, Agartala, I think it is a home to approximately about 2,800 students. These students come from diverse backgrounds, with many from Tripura as well as other states such as Punjab, Arunachal Pradesh, Assam and West Bengal, and also have students from Bangladesh. World Diabetes Day Palaimungno Rakshabui Swrangchajak Pandawa Manjakaikha Pasalo Hasani Hastefa Indoshina Reti Nallo Shakdok Mangdukno Kaham Toninani Te Diabetes Bemar by Haksalo Tongna Bagai Shakno Bahike Toninani Nang Aborno Tei Shaka Hastefa Indoshina Reti Nallo Tini November Tani Chibri Shalmari Fasalo World Diabetes Day Rakshabui Kasha Pandawa Manjagai Abhaino Kok Shaka Hastefa Indoshina Reti Nallo डे के संदर्भ में मेरे को बुलाए हैं। मैं इधर जो लोग बैठे हैं मोस्टली वी केम फ्रॉम द विलेजेस में मेरे हिसाब से डायबिटीज बहुत कम रहते हैं, कुछ जगह तो रहते ही नहीं। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो गांव में जो रहते हैं पहले तो सुबह में टॉयलेट भी जाना है तो आधा किलोमीटर जाते थे, और उन्होंने जो चाहे वो मर्जी वो खाते थे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। मगर एक ही चीज जो गांव में मिलते थे वो खाते थे, उधर जितने भी खाए मगर ऑयल नहीं खाते थे। अभी ऑयल खाना ज्यादा हो गया, वैसे ही उधर भी स्वीट खाते थे, अभी भी गांव वाले। बिहारनि चंगबारिओ कप्लायंखा बीजेपी बाय कथाजाक एनडीए तंथोगलाइजाक खाम तामै मोसाखा मंत्री रतन लाल नाथ Tongthokmungni nokbat babaiburu shipsawi tongkha Biharni Chongbari BJP JDU bai Kathaja Alliance
NDA chongbario keplayang mani kitingui hasani mantri Ratan Lal Nath bahano tongthokmungni nokbar shipjajagui musamani nukjakha Mohanpuro bike mishil khlalaikha tei baji perei kham tamui musalaikha একটা জিনিস প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষ দুর্নীতির পক্ষে থাকে না, মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে মান্যতা দেয় না, জঙ্গলরাজ দেখতে চায় না, সন্ত্রাসবাদ দেখতে চায় না এবং বিহারের মানুষ ভোট দিয়েছে, বিশেষ করে মহিলারা, যুবক, আম জনতা উন্নয়নের পক্ষে, সুশাসনের পক্ষে, স্বদেশীর পক্ষে মানুষ ভোট দিয়েছে। মানুষ উন্নয়ন চায়। উন্নয়ন ছাড়া আজকে চলতে পারে না। প্রতি ঘরে ঘরে বিনামূল্যে রেশন, প্রতি জায়গাতে রাস্তা, জাতীয় সড়ক, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ। Komulung Noi Holnoko Fieldok Chichuko Cherai Rokni Shal Palai Jakha Aro Manjagika Titi ADC ni EM Robindra Dev Burma Titi ADC Hapani Bakakti Tini November Tani Chibri Shalmari Fashalo Fieldok Chichuko Cherai Rokni Shal Palai Jakha Naitok Panda Klaimoni Bishingti Chatikatan Musangai Cherai Rokni Shal Palimuni Pandano Jengsi Rengi Manjagika Titi ADC ni EM Robindra Dev Burma MDC Ganesh Dev Burma Kacham EM Chandra Doirupini Nirmal Dev Burma Khowai Kubuni Jidada Adongro Shalo Cherai Rokni Shal Palai Jakha Komulungni Noi Holnoko Jidada Rungnokni Rung Srengai Cherai Rok Haino Manjaklaikha Cherai Rokni Shal Palai Muni Pandavo Ini Bharat Hakotoro Kuti Chhatro Rok Chhatri Rok Students Rok Guardians Rok Teachers Rok Osalo Tauni bagai tini hai salo children day khajaka abon tu ei program salai jabe to ebong o program pandani bisingtui শুধু চিনি ওর সুমি এক ট্যালেন্ট আর ট্যালেন্ট কম্পিটিশন মা hai ma tongjakang or o kwbangma sasa Khongpoi, Chisong Moido Bisram, Obai Klaye, Borje Musamu, Borje Richamu, Abo Galakan Sini Bakau Nangka, Sengdotoro Saimano, Srai Rokna Sini Bisma, Ni Backrank, Borok Nuncini Bobishop, Noro Nuncini Thinang, Norok, Kahamkai Purikai Norok Dudi Ma Paniko Kahamkai Khanakai Norok Chini Noni Sarsoni Daji Mano Norok Kahamkai Khanakai Norok Thinango Keo Doktor Nai Keo Engineering Nai Keo Best Businessman Nai Kamalpur Shantir Bazani Patimung Kitingai Farlok Shopta Zagnai Rock by Malaika Fashalo 24 Ramchandrukat constituency MLA Ronjit Deborma Kamalpur Dholai Hankoni Bishingo Khobjagnai Shalima RD Block ni Bishing Khobjak Shantir Bazaro Tini November Tali Chiburi Shalmari Fashlo visit Klaika 24 Ramchandrukat constituency MLA Ronjit Deborma Laitanai October Tali Nochitam Shalmaribo The Civil Society of Tripura Fighting Day Damnai Chiburi Nibagi All Tripura Strike Shaklai Jakmani Oi Strike Kitingai Nukjaka Fungni Shimi Strike Manilai Tonglaiha Fiaba Shanta Jorawa Hinke Kamalponi Shantir Bazaro Urnangka Banya Klani Rokni Kabangma Falno Krok Shokta Jakha Malkung Bai Krok Bo Shubai Shukruk Klai Jakha Themrang Rok Bai Apati Mugo Kabangma Borok Rok
sakdukhumani jibi sakhamnogobo saknaijaknani nangkha o patimung kitingei tini November talni Chiburi salmari fasalo Shantir Bazaro visit Klaika 24 Ramchandra Ghat constituency ni MLA Ranjit Deborma te falnok sokja jaknai bania khlani rokbai sakbai thangthangai malaikha 24 Ramchandra Ghat constituency ni MLA Ranjit Deborma Koktwma thumani baskango phai MLA Ranjit Deborma saka Komalpuni Shantir Bazar Patimungo ereng no baksha borokno kok silchamung silei মামলা বক খালাইজাখা আ মামলানো উইথড্র খালাইনানি কক শাখা 24 রামচন্দ্র ঘাট কনস্টিটিউন্সিনি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা বতৈ বসাকা ফালনক সকজাজাগনাই রগ্ন হাপাং দেরা চুবা রিখা ফিয়াবা আব বেলানিও কিসা তাইব গোবাং দেরা চুবা রিনানি চাইতকমুং চাইতক জাগানো হনি শাখা বতৈ বসাকা শান্তির বাজার গানাওয়ানো তিপ্রাসানি নগ বহাই থেমরাং রক হরবাই সকজামানি অবহায় পাটিমুং রক সেলেংমুং ফুনুখা 24 Ramchandra Ghat constituency ni MLA Ranjit Deborma botei bosaka a party mung kitingei tabok Shantir Bazaro tongkasang taisa kifli phaifika naimo thangrok kerak naichong mung kerak security rijak nijari taisa Shantir Bazaro tongkasang kifli mankha osalo bania khlainei rokni falnok soktojakmani rokno bothangai berainaikha 24 Ramchandra Ghat constituency ni MLA Ranjit Deborma tei samongstra tangnai themrang rokno romnani kokbo sakabo ফিয়াবা বাক্সা এরেং কক শিলজামুং শিলই যে মামলা খাইজাকা আ মামলা রগ্ন তিসাওই নাহানানি বাগৈ বসাকা 24 রামচন্দ্র ঘাট কনস্টিটিউন্সিনি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা তিনি যে জায়গা ও তামন বাগি থাইনা না কাবো হাই তাবক সুগরা ও জায়গানি পার্টি অমো থানায় 23 তারিখ অক্টোবরনি 23 তারিখ যে সিভিল সোসাইটি বাই যে কাইসা কবকজাক বর্ণ 24 ঘন্টানি বর্ণ আর কিসা সামুং সিত্রা তাংনাই রক দুগান রক সকলাইকা অর गोबां अफिसाराव बुजाखा एकाय आबुनि बागै जों तिनि साल कलंमानि यागुलो और फाइनानि जों पारमिशन माइनि बागै जों तिनि फाइका सिविल सोसाइटिनि गोबांमा बरक तिनि और फाइका जों लामा खबर मांखा जे और फाइका जोंनो एटाक खाइनानि हिनै आबुनि बागै सिनि बरक गोबांखाय फाइलायका बरक खानाका जे सार नामतेके थांमा सागला सिनि सिविल सोसाइटिनि बरकनो एरपरखाय जों और टाइम लिभ जे टाइम सफैना दंमोन जों और सफैमालिया एबार गारि गोबांमा फाइलायका सिविल सोसाइटिनि बरक जे आ जागा विजिट खाइनानि हिनै गोबां और फाइनु फाइका जों टोटली पिसफुल और खूब काहाम एकाय औरनि निरापत्ता व्यवस्था और काहामखाय थेफाजाखा बर बाबू दङ और थानानि बर बाबू सेकेन्ड अफिसार दङ एकाय बर कक्साका बर गुरिका बर चुबाखा खूब काहामखायनो पिसफुल तबे और किसा चिनि जे बररक तिप्रासारनि जे दुकान क्षतिग्रस्त दंखा केबनि मुंगै हयतो केस खालायखाना आबो मिथा एकटा मामलांका बर किरजागे दुकानि राखफाया बर फायरागियाखो आं बरबाबुनो साका चिनि सिविल सोसाइटिनि तरफ थेकेबो जों कायसा मेमोरेन्डाम डीएम नो ता एसपी नो रिकलांखा एबं अमनो जों कुजुग पर्यायाव थांनाय जों मेमोरेन्डाम सबमिट खायनाय एकाय जाहाते और पिसफुल टंगना नंथन अबो नायो तबे गथना कावमो ब्लेकेनो खानलांमनि आ दिनो जों 5टानि परेखानो मोटामोटी गोबांमा जागानो ठगैखिका आगरतला 3टा बाय फुटानि टंगमानि बागै किन्तु और हठात कायै जे चिनि रिपोर्ट मते जे और 5टानि परेव किछु बरक चुवाक नंजारो फाया और किछुंको खायका
আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই। কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই। অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার। গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লং তরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেস্ট। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেস্ট। खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेखिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेखिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायकरं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तंत्रा नायकरं डॉक्टर वो फाइ शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाइ ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाइ नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फाइदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंगदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female
and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital of Sulai Oro Kisha Rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Taibo kaham kai saimana ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai Tinin bagai Kokborok Koktwma musukno oli Koktwma saimana bagai jayakari nai tong Swrangchati hambai